Là, c'est grâce à l'imagerie, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Grâce à l'imagerie fonctionnelle, on a pu montrer, c'est ce qu'on voit ici, plusieurs zones ou structures cérébrales qui sont activées quand on va exposer que ce soit un malade ou une personne, hein, c'est une expérience qui a été faite chez l'homme, quand on va l'exposer à une douleur, donc on voit des zones cérébrales qui sont actives. Donc c'est encore une preuve que la douleur, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Et sur ce schéma-là, on récapitule dans cette moelle épinière avec toutes les fibres nerveuses qui remontent d'abord vers le thalamus. Le thalamus, c'est la porte d'entrée de toutes les informations nociceptives qui émanent de la moelle épinière avant qu'elles soient redistribuées, traitées, modulées, régulées par d'autres structures cérébrales, y compris les ganglions de la base, dont Hamid a parlé tout à l'heure, ces ganglions de la base qui sont touchés dans la maladie de Parkinson. Donc on voit ici que les structures sont similaires entre cette douleur et les centres qui traitent le mouvement. Là, j'espère que vous avez compris que la douleur, il n'y a pas qu'un seul type de douleur, mais plusieurs. Des douleurs physiologiques, c'est-à-dire des douleurs qui sont utiles pour notre intégrité physique. C'est ce qu'on appelle des douleurs soit nociceptives, soit inflammatoires. On va regarder de quoi il s'agit. Ou alors des douleurs pathologiques. Alors celles-ci, on va dire, ce sont des douleurs qui ne sont pas utiles pour notre survie. On parle de douleurs neuropathiques ou de douleurs dysfonctionnelles. Donc moi, je travaille sur ces douleurs pathologiques, ces douleurs donc, qui sont néfastes, qui ne sont pas utiles pour notre organisme. Donc, un mot sur ces douleurs nociceptives, ce sont des simulations qui vont arriver vers la moelle, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, si on est exposé au feu. Si par exemple, il y a une source de feu qui, au niveau du doigt, comme on l'a présenté ici, donc sans réfléchir, c'est très rapide, on va éloigner notre main, notre pied, la partie qui est exposée à ce danger, on va dire ce stimulus, et c'est un réflexe de retrait qui nous permet de se protéger. Le petit garçon qu'on a vu tout à l'heure, c'est un garçon qui, comme il n'a pas donc, de récepteur qu'on voit ici, il est insensible à la douleur, et bien sûr, si par exemple il a sa main sur une plaque chauffante, il ne va pas sentir donc, le danger, il va continuer à laisser sa main, donc il va se brûler. Donc là, le deuxième type de ces douleurs donc, utiles à notre organisme sont les douleurs inflammatoires. Douleurs inflammatoires, c'est on a une lésion au niveau donc, des tissus, la main, le pied, peu importe. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il y a une libération de plusieurs facteurs d'inflammation au niveau, donc, par exemple ici, du doigt. Le doigt va gonfler, va rougir, il va chauffer, on ne se sent pas bien, donc on est très sensible. Donc on va le protéger, comment? C'est-à-dire on ne va pas effleurer, on ne va pas le toucher. Et tout simplement, c'est une douleur qui se met en place justement pour accélérer la guérison du doigt, par exemple qui est lésé, ou de la partie qui est lésée. Donc pareil, c'est une douleur physiologique, c'est une douleur qui est utile pour notre organisme. Maintenant, le problème, c'est que si on ne soigne pas ces douleurs qui sont aiguës et dont le mécanisme est adaptatif et protecteur pour notre intégrité, il y a mis en place de certains mécanismes qui vont rendre une sensibilisation à long terme et vont induire une douleur chronique pathologique. Par exemple, si on subit une chirurgie, une opération par exemple, si le médecin, si le chirurgien ne prend pas en charge cette douleur qui est post-opératoire, donc il est très probable que les patients qui sont opérés peuvent développer des mécanismes qui vont induire une douleur chronique par la suite. Donc les neurologues en tout cas insistent beaucoup sur cette prise en charge précoce.
Donc, un mot sur ces douleurs pathologiques. Ici, vous avez donc le nerf, la moelle épinière, qui remonte par ces fibres nerveuses vers le cerveau. Donc, quand il y a une lésion de notre système nerveux, à la fois au centre, donc le cerveau ou la moelle, c'est le système nerveux central, ou périphérique, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, on a une forte réponse neuroimmune et une amplification sensorielle, et du coup, quand on va être, on va dire, exposé à un stimulus qui d'habitude ne fait pas mal, on va sentir une douleur. La même chose qui se passe, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas un stimulus qu'on a repéré et on ne comprend pas. Il y a des mécanismes qui font que même s'il n'y a pas de lésion du système nerveux, il y a donc cette sensation de douleur qui apparaît chez le patient. Qu'en est-il de cette douleur dans la maladie de Parkinson? Donc, James Parkinson, en 1817, avait déjà décrit, en même temps que le symptôme moteur, il a décrit donc la douleur comme étant un des symptômes de la maladie de Parkinson. En France, en tout cas, il y a 50% de patients parkinsoniens qui souffrent de douleurs pendant en fait, la maladie. Et quand on regarde de façon un peu détaillée toutes les études qui ont été faites, on trouve que les études montrent 40, 50, 60, jusqu'à 85% de personnes qui souffrent de douleur. Et ça, cette variabilité, elle est due souvent au type de douleur auquel on a affaire. En France, on le voit ici par l'étude d'une collègue neurologue à Toulouse, elle a montré que les patients parkinsoniens consomment beaucoup, même de façon chronique, des antalgiques, c'est-à-dire des médicaments pour apaiser donc, leur douleur. Ça reste quand même, les douleurs restent quand même un des facteurs ou des symptômes qui sont sous-estimés et parfois même, comme ils ne sont pas très bien connus, on n'arrive pas bien à les classer, les clarifier, ils sont toujours, on va dire, maltraités. Et ça, en France, hein, c'est vraiment dit de qui, c'est les neurologues qui suivent les patients de façon générale, disent que pour nous, parfois, on a donné le médicament qu'il faut, mais soit le malade se plaint parce qu'il a toujours mal, c'est tout simplement, c'est un domaine assez complexe et il mérite encore beaucoup d'études pour avancer dans la compréhension de la physiologie ou la physiopathologie de la douleur. Et comme on le sait tous, la douleur impacte aussi la qualité de vie des patients. Donc un mot, je me redis, les douleurs chez les parkinsoniens, on n'arrive pas à bien les classer, mais on peut déjà les séparer en douleurs qui sont liées à la maladie, c'est-à-dire ce qu'on appelle des douleurs nociceptives, neuropathiques ou autres, ou diverses. Ces maladies ou ces douleurs nociceptives peuvent être soit musculosquelettiques, soit viscérales, soit au niveau de la peau. Et l'autre type aussi de douleurs que les malades parkinsoniens présentent, c'est les douleurs qui touchent leur système nerveux. Et ces douleurs peuvent être à la fois au niveau donc, des nerfs, comme au niveau donc, du cerveau ou de la moelle épinière. Cependant, il y a un autre type donc, de douleur, parce qu'un patient parkinsonien, il a la maladie de Parkinson, mais peut avoir une autre maladie qui n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson. Par exemple, il peut avoir, il peut tomber, il peut aller par exemple s'arracher une dent. Eh bien, le problème, c'est que les malades parkinsoniens, ils ont une sensibilité à la douleur beaucoup plus grande que, on va dire, les patients qui n'ont pas cette maladie. Donc, les gens qui vivent avec des malades parkinsoniens, c'est tout à fait normal qu'ils entendent les malades parkinsoniens disent qu'ils ont mal. En tout cas, il faut les croire. Ça, c'est très, 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 très important. Cette augmentation donc, de la sensibilité, c'est-à-dire que quand il y a froid, ils ont plus froid, quand il y a chaud, ils ont plus chaud. Quand, par exemple, s'ils se blessent,
ils vont ressentir la douleur associée à la blessure de façon exagérée, et donc ça c'est tout à fait normal. Leur seuil nociceptif, il est plus bas que les personnes normaux, on va dire. Et donc on le voit sur cette figure, chez un parkinsonien off, c'est-à-dire sans médicaments, un parkinsonien off, on voit qu'il a plus donc, de structures cérébrales qui sont actives, donc on le voit ici, si on les compare à ces mêmes personnes, des personnes, des sujets sains ou des personnes non malades, en période off, sans traitement, sans rien. Donc on voit par ces taches rouges qui présentent donc une activation accrue de certaines structures. Donc c'est la preuve que ces malades souffrent beaucoup plus que nous. Juste un mot sur l'effet des traitements. Comme on le sait, les malades parkinsoniens sont traités par la L-Dopa, ce qu'on appelle le Madopa ici au Maroc. La molécule active, c'est la L-Dopa. Et donc ce traitement a certainement un effet bénéfique sur pas mal de choses. Sur les douleurs qui sont associées à la maladie, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque le Madopa ou la L-Dopa agit sur les symptômes moteurs. Donc comme les symptômes moteurs, la rigidité, le tremblement sont améliorés, donc il va par la même occasion, par le même effet, la douleur qui est associée est améliorée. Alors on se pose, nous, quand on fait nos recherches, on se pose la question, est-ce que cette dopamine dont Hamid a parlé tout à l'heure, cette dopamine est la seule responsable dans le traitement de ces douleurs? On sait que la L-Dopa est synthétisée à partir d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Cette L-Dopa dans l'organisme est transformée en dopamine par des enzymes très spécifiques qui font la synthèse. Une partie de cette dopamine est transformée en une autre molécule qu'on appelle noradrénaline. Donc on se pose la question dans les recherches qu'on mène ensemble avec le docteur Blaizouz, on essaie de voir si les systèmes à noradrénaline ou les systèmes à la sérotonine sont aussi impliqués, puisqu'on n'arrive pas à couvrir les autres types de douleurs par les traitements à la L-Dopa. Oui, juste un mot pour rappeler donc, ces types de douleurs qui sont améliorés par le traitement dopaminergique, donc le Madopa, que les parkinsoniens prennent. Ces douleurs-là de type dystonie, dyskinésie, raideur ou des crampes musculaires, ceux-là, ils sont vraiment améliorés. Le malade ne souffre plus. Par contre, il y a d'autres types de douleurs comme le picotement, la sensation de brûlure, des engourdissements, vibrations, des douleurs orales ou abdominales. Les médecins, ils s'orientent vers d'autres types de traitements, comme les antidépresseurs, les antiepileptiques et les opioïdes. Ne soyons pas, on va dire, surpris si les neurologues prescrivent ce type de médicaments parce qu'ils agissent sur les molécules dont je viens de parler, la noradrénaline et la sérotonine. Là, puisqu'on a parlé de stimulation cérébrale profonde, il y a une étude qui a été réalisée en 2015 et qui a permis un suivi des malades parkinsoniens qui étaient stimulés par la stimulation cérébrale profonde. Ils ont évalué donc, la douleur chez ces patients. Ils ont montré que ces douleurs sont améliorées, que cette amélioration, elle dure dans le temps, elle dure jusqu'à 8 ans, puisque c'était la durée de l'étude. Par contre, il n'y a pas on va dire, de satisfaction sur des douleurs musculo-squelettiques. D'où l'intérêt de revenir au laboratoire et de l'intérêt de travailler sur les animaux, justement pour avancer la physiopathologie de la douleur et permettre donc la découverte d'autres types de traitements. Sans rentrer dans le détail, donc on essaie donc, par des collaborations avec le Dr Blaizouz, justement d'étudier l'application de ce système à la dopamine et le rôle des structures dont on a parlé tout à l'heure, les ganglions de la moelle. Donc, juste un aperçu pour vous montrer le modèle animal sur lequel on travaille. C'est le rat chez qui on injecte une neurotoxine, la 6-OHDA. Cette neurotoxine, quand elle est injectée au niveau de la substance noire ou au niveau
faisceau qui présente des fibres dopaminergiques, il va induire, en fait, on va dire, la pathologie de Parkinson chez l'animal. Donc on regarde ici les animaux normaux, côté droit, donc, parce que notre cerveau, il est à la fois formé d'un hémisphère droit et d'un hémisphère gauche. Donc chez l'animal normal, il n'y a pas de différence dans la quantité de dopamine dans le striatum, cette structure qui est lésée chez les parkinsoniens. Quand on voit nos animaux traités à cette neurotoxine, on voit qu'il y a une chute très importante. Il n'y a presque plus de dopamine dans le striatum. Et c'est ce qu'on voit ici par une autre technique d'immunofluorescence ou d'immunohistochimie. On voit donc le striatum, c'est cette structure-là fluorescente, cette structure qui présente donc l'enzyme de synthèse de la dopamine, alors que dans le striatum droit, il est complètement noir, il est vide, il n'y a plus donc de dopamine. Donc pareil, dans la substance noire, on voit le même effet. Juste pour vous montrer que ce qu'on essaie, ou c'est grâce à la recherche qu'on arrive à faire avancer notre compréhension des pathologies chez nous. Ici, c'est juste des tests de comportement pour valider normalement les comportements moteurs chez l'animal. On voit ici une activité locomotrice plus basse et une asymétrie du côté, en fait, opposé, puisque cette évaluation elle est faite chez les pattes. Quand on injecte du côté droit, on a une lésion au niveau droit, mais on va dire, le comportement il apparaît du côté opposé, puisque l'hémisphère droit contrôle la partie gauche de l'organisme et vice-versa. Donc là, c'est l'évaluation de la douleur de ces animaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Chez le chat, donc l'animal normal, pas de différence des deux côtés. Chez l'animal traité, donc on voit ce qu'on appelle l'odynie mécanique. C'est une sensibilité donc à la pression qui est appliquée au niveau de la patte lésée. On voit une diminution ici. Pareil, l'animal présente une sensibilité à la chaleur. Donc on va switcher encore chez l'homme, et c'est ce qu'on n'arrête pas de faire toujours un va-et-vient entre la clinique et la recherche chez l'animal. Juste très rapidement, je voulais vous présenter la palette des outils thérapeutiques qu'on prescrit, en tout cas chez l'homme. Bien sûr, il y a les médicaments, on ne peut pas s'en passer, mais il n'y a pas que les médicaments. Il y a d'autres technologies, la neurostimulation qui marche aussi bien chez les personnes qui ont mal, qui ont des douleurs épouvantables. Il y a des traitements locaux, donc les douleurs sont bien localisées, donc il y a des patchs maintenant qu'on pourrait aussi appliquer au niveau de cette zone sensible. Et il y a aussi donc de la chirurgie. Et tout ça, ah oui, je voulais quand même parler d'abord de ce stimulateur qui est vendu en France, qui est pris en charge par la sécurité sociale. Il est très très bénéfique pour les personnes par exemple qui ont du mal de dos ou d'autres types de douleurs. Donc ce stimulateur il est portable, il est miniature, donc on peut le mettre dans la poche et on peut aller travailler avec. Donc c'est important à savoir. C'est quelque chose qui se prescrit. Moi, j'ai discuté beaucoup avec des spécialistes avec qui on a des réunions donc, tous les mois. C'est quelque chose vraiment en France qui marche très bien et les patients sont très satisfaits donc, du rendu. Un dernier mot, je pense, et je vais bientôt m'arrêter là, juste pour vous montrer. Je fais d'abord un petit rappel donc, de ces différentes zones qui sont impliquées dans la perception de la douleur. Vous avez d'abord les récepteurs, les nocicepteurs. Ensuite, il y a les fibres qui arrivent, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la colonne dorsale, de la moelle épinière. Et à partir de là, nous avons ces fibres nerveuses qui remontent vers le cerveau. Juste pour vous dire que pour pouvoir, on va dire, soulager un patient, il faudrait tabler, soit au niveau donc, de ses récepteurs, soit au niveau de ses fibres, soit au niveau donc, de la moelle épinière, soit au niveau de ces voies qui remontent pour transmettre l'information nociceptive ou douloureuse,
soit au niveau du cerveau, soit même au niveau donc, des voies descendantes qui nous ramènent l'information justement jusqu'à la zone lésée. Donc vous voyez ici, vous avez tout un tas de traitements, paracétamol, opioïdes, des antidépresseurs, selon le type de la douleur et le type de la voie qui est impliquée dans ce type de douleur. Et ça, c'est une diapositive qui m'est très chère parce que on travaille avec une neurologue donc à Bordeaux qui dirige un centre antidouleur et qui reçoit pas mal de malades qui sont en souffrance et qui sentent une douleur surtout neuropathique, mais c'est des douleurs quand même qu'on n'arrive pas à guérir. Voilà, elle les voit vraiment à un stade très avancé et elle est très, on va dire, elle permet la promotion de ce type de techniques qu'on appelle des techniques psychocorporelles, comme la relaxation, la sophrologie, l'hypnose, la méditation, car pour elle, et je pense qu'elle a fait l'expérience, toutes ces techniques, elles ne permettent pas de soigner, mais je dirais, elles permettent quand même de moduler notre perception de la douleur. Donc, pour elle, et pour moi, je suis convaincue qu'on agit à la fois sur le corps, donc sur ces entités qu'on a vues, et sur l'esprit aussi. Moi, je rajouterais ici la musique, je rajouterais tout type d'art qui peut nous faire du bien, je rajouterais aussi la prière, et de toute façon, chaque culture peut se retrouver dans ce type donc, de technologie. Donc ces techniques-là ne visent pas à guérir, mais comme je l'ai dit, elles nous permettent donc, de réguler comment on perçoit cette douleur. Et en dernier lieu, quelques règles d'or. Quand on vit avec quelqu'un qui souffre d'une pathologie, mais qui normalement elle a comme symptôme la douleur, il faut demander au patient, ça c'est pour on va dire le neurologue, le médecin, il faut lui demander s'il a mal et le croire. Et je dirais c'est exactement la même chose quand on est avec un mari, une sœur, une maman. C'est très important de lui demander si elle a mal, si elle souffre. Et vraiment, si elle vous dit qu'elle a mal, il faut vraiment la croire. Il faut lui dire qu'on vous croit, je sais que vous avez mal. C'est très important. Le deuxième point, c'est écouter donc, la réponse et respecter son choix. En France, par exemple, il y a des gens, par exemple, qui sont blessés au niveau de... C'est un exemple, au niveau de la jambe. Ils ont un marathon, et donc ils ont mal au niveau de la jambe. Donc pour eux, leur attente, c'est de faire leur marathon. Donc le neurologue, il faut vraiment qu'il fasse en sorte de le soulager et d'essayer donc, de faire en sorte que son traitement puisse l'amener vers son marathon. Alors pour d'autres, c'est pas ça. Pour d'autres, ils sont tellement mal au point, ils sont en souffrance, ils veulent juste travailler. Ils vont dire j'ai un mal de dos horrible, moi tout ce que je veux c'est que même si j'ai mal, il faut que j'arrive à supporter cette douleur juste pour pouvoir travailler, aller au travail et m'épanouir dans mon travail. Donc c'est très important aussi d'orienter donc, le traitement selon le choix du patient que vous avez en face. Traiter les causes et de la douleur, bien sûr, quand c'est possible, quand on sait. On a vu tout à l'heure les douleurs dysfonctionnelles, on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine. Donc on ne pourra pas les... Par contre, il y a des moyens pour, en tout cas, diminuer cette sensation de douleur. Donc évaluer les variations de la douleur. Ça, c'est quelque chose que les neurologues, dans ce centre antidouleur, insiste énormément, c'est évaluer cette variation de la douleur chez le patient. Ils sont plusieurs, il y a un psychologue, il y a un neurologue, il y a une infirmière, il y a beaucoup, on va dire, de corps médicaux qui sont là justement pour prendre et évaluer les douleurs selon le type de douleur que le patient présente. Donc ajuster bien sûr le traitement en fonction du besoin du patient. Ça, c'est ce qu'on vient de dire, prévenir et traiter les effets secondaires, parce que tous les médicaments présentent des effets secondaires, ça, et on est sûr. Donc, je termine avec cette diapositive pour vous rappeler qu'il y a la douleur au centre, mais la douleur, elle n'est pas seule, elle est
on va dire, promue cette douleur, elle est régulée, elle est modulée par un aspect émotionnel et un aspect cognitif. Donc si on agit positivement sur ces composantes, si on est bien, s'il y a un sentiment donc, de bien-être, que ce soit dû à l'entourage, que ce soit cette relation, bonne relation avec le médecin, peu importe ce que c'est, donc on va agir sur cet équilibre-là et on est dans un cercle vertueux et on va moins sentir cette douleur. Par contre, si on rentre dans des phases de dépression, si on est le temps, il est pour quelque chose aussi, donc on peut rentrer dans une phase ou dans ce cercle vicieux et on va plus ressentir cette douleur. Donc c'est très important ces facteurs émotionnels et cognitifs justement pour moduler notre perception de la douleur. Et je pense que je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup pour votre attention. الدكتورة ربيعة بوعدي على هذه المداخلة القيمة التي كانت غنية بمعلومات قيمة كما لاحظتم. شكرا مرة أخرى. الآن نعطي الكلمة لقيدوم الأساتذة المؤرخ المدينة الأستاذ محمد أخريف، وليتفضل مشكورا في كلمة مقتضبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أقف هنا أمامكم أنا يعني أمام هذه القامة لا أريد أن أتحدث كثيرا لأن الوقت طال والكل متعب، فأنا سأعطي كلمة صغيرة طلبت مني ولا يمكن لي أن لا أقف هنا أمام هذه القامة. أنا أرى شيئا واحد، هو لماذا يجب أن نفتخر بهذه المدينة. هذه المدينة يجب أن نفتخر بها لأنها أعطت ولا زالت تعطي، وعطاءاتها لم تنقطع منذ هذه المدينة التي توجد تربتها في حدائق هيسبيريدس. حدائق هيسبيريدس هي التي كانت موجودة بين القصر الكبير وبين العرائش، وهي التي وقعت فيها الصراع بين هيركوليس وبين أنطي على التفاحات الذهبية التي كانت محروسة بالحوريات. وعندنا أكبر حورية موجودة عندنا هي الدكتورة الموجودة. هذه المدينة التي أقرأت العالم العربي، ولا أقول هذا لأنني بمدينة القصر الكبير. هذه المدينة هي التي تغطى إشعاعها فضاؤها المحلي والوطني والدولي. من هنا كان العلماء يذهبون إلى مصر لقراءة وتدريس العلوم في دار الكالدية في مصر في القاهرة. عندنا ابن طرابوية كان قصريا وكان يدرس
في مدينة القاهرة. وأول شخص أسس الزاوية في العالم العربي من مدينة القصر الكبير هو محمد بن عبد الله القصري في القاهرة سنة 631 هذه المدينة أعطت عبد القادر الفاسي أكبر قامة وأول مفتي على مستوى المغرب العربي. هذه المدينة أعطت الكثير وأعطت في كل الميادين، لهذا يجب أن نفتخر بها. وآخر ما أعطتها، لا أتحدث عن اللغة العربية والآداب والشعر والأدب، فهذا لا يمكن أن نتحدث عنه كثيرا، ولكن في الميدان العلمي هذه المدينة هي كانت مدينة التسامح الديني. ألا تعرفون أنه كانت هنا مدرسة يدرس فيها العلوم الأربعة، المذاهب الأربعة، يدل على ذلك عن التسامح. اليوم رجعنا لندرس المذهب الشيعي وغيره المذاهب الأربعة. كانت في مدينة القصر الكبير في المدرسة البعنانية قرب الجامع الأعظم. هذه المدينة كانت فيها من أولى المدن في العالم. في القرن السادس عشر فيها أكاديمية تدرس اللاهوت العبري. هذه المدينة أعطت الكثير في كل الميادين، والآن عندنا قامات كبيرة هي رمز. فعندنا في مدينة القصر الكبير فاطمة الأندلسية. هذه فاطمة الأندلسية هي المرأة القصرية العادمة الأولى في عهد الوحيدين. هذه المرأة التي كان يفتخر بها القصريون، وكانت القصريات حينما يريدن أن يذهبن أبناءهن البنات يذهبن إلى هذه المكان للتبرك حتى يكن مثلها في الحفظ. هذه المرأة القصرية. عندنا مرأة أخرى قصرية الآن هي الدكتورة عندنا في القصر. هذه المدينة أعطت الكثير، ولا يمكن أن أقف لأنني لا يمكن أن أسرد كل ما هو موضوع بهذه المدينة. أتمنى لعالمنا وباحثين، وأنا قلت بأن هذه المدينة تدرس العالم، فهي الآن في هذا العالم تدرس العالم، لأن هذا العلم يدرس الآن ليس في المغرب، في العالم، فنفتخر بهذه المدينة. يبدو أننا بحرنا بعمق في عوالم هذه المداخلات القيمة حتى استدركنا الوقت. قبل أن ننتقل إلى المرحلة الختامية وهي المرحلة الاحتفالية، نعطي الكلمة في دقيقتين لو سمحت إلى المهندس خالد الضاوي، وهو صديق الطفولة للدكتور عبد الحميد بن أسود، فليتفضل مشكورا. أنا مع أول شيء كلمة قال الكثير في حق سي حميد، في حق لاله ربيعة. أنا ما غنزيدش نقول، ولكن خصني نقول كلمة واحدة اللي ربما ما تخالش، هي أنه خصني نتكلم على الآباء ديال هاد الناس هادو اللي ما تذكروش اليوم. أنا عشت مع حميد، عشنا في الدار ديال حميد، كلينا في الدار ديال حميد. الله يرحم الوالدات حميد في هذا النهار هذا، والله يزيد في الشفاء ديال الوالد ديالو. كانوا ناس كرام كرمونا، وكنا كندخلوا ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه في دار حميد. ماشي غريب اذا تخاف في هذا النهار هذا بان هاد الناس جيت رغم انهم تبارك الله في العين وصول الاعالي، ولكن بسطاء في المعامله ديالهم، لان هذا الشيء هذا ما يخلاوه من الاباء ديالهم وخلاوه من المحيط ديالهم. وهذا افتخار نفتخر بالاباء ديالنا، لان هادو
ابناء ديك الاباء، فالفضل يرجع للاباء قبل الاباء، ولكن هذا مثال جيد كيف يجازي الاباء بالوصول ديالهم والكفاح ديالهم والجهاد ديالهم وحق كلمه اخرى لنا رابعه، لان انا شفت عندهم باقي طريق في المانيا ومثلا في فرنسا لدرجه انها كاع اساس واكرموني وداروا باقي طلبه واكرموني في الدار ديالهم وجلست معهم الايام، فهذا ليس بغريب على هاد الناس هادو. والشكر الجزيل للدكتور حميد والدكتوره رابعه والشكر الجزيل للمرسلين. شكرا للمهندس خالد الطاوي على هذه الكلمات الدقيقه. الكلمه اللي ما قالهاش السي خالد، كان عندنا جروب ديال الموسيقى التربيه، خالد الطاوي هو الباسيست ديال الجروب الكبير. جاءت اللحظه التي ينتظرها الجميع، انها لحظه الوفاء، لحظة تكرس لثقافة الاعتراف، لحظة التكريم، وهي احتفالية ننتظرها بكثير من الصبر. ونادي على السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير كي يفتتح هذه الفقرة الرائعة، وذلك بتقديم هدايا رمزية للدكتورين الدكتور عبد الحميد بن عزوز والدكتورة ربيعة بوعدي بن عزوز. أحسن مكان في الدنيا زين أنا بدكم شي حاجة أخرى عنه، ولكن اليوم الدكاترة ديالنا كنعطيو بعد واحد الشهر ولا بعد نقرب لكم نظرا ديال الوقت. كاين دابا الصحراء غادي نضرب القلوب مع الشباب العاملين، لان كل حاجه عندها مواليها وما الناس اسمعوا كاين الصحراء خلفها ديال القاعه الكبرى اللي كنا فكرنا باش نحتضنوا فيها اسمح لي الله يرضى عليك نحتضنوا فيها، وللاسف منين فكرنا بعض الاخوان قالوا راه هادشي ناقصنا باش الناس يتفرجوا عليه ويقول زحمه باقي، ولكن العرض ديالك السي عزوز اكيد قربنا واخا حنا ماشي المدن ديالنا كاين هضره بالفرنسي، ولكن انا نقول لك كما قلتي نمشي تما نشرح لك داكشي لأن من خلال القراءة ديالك كلمت مزيان وصلت ديال المسكين من الباري لما تلاقيت شفت صاحبك حسن تصدق راسك لما شفت انا ملي شفت ديك الناس مساكين في ديك الحالة ومن بعد كيفاش بدات الأحوال ديالهم طلعت فهمنا كان عندكم عملية أنا كنقول للسادة الأطباء والراسخون في العلم الإخوان اللي باغيين يزيدوا في هذا المجال ديال العلم خاصة ديال هادشي اللي عند الناس، السي حميد اللونا المرض ديال الأطباء كاين واحد منهم راه عندو انتخاب اليوم دابا اليوم انتخاب الأطباء، مكاينش ما كانش مع الجوج ولا الأطباء هذا اليوم لأن ما كنتش نقول مجال ديالي. المهم هذا اليوم صدفنا مع هذه الانتخابات كنطلب من الإخوان مرة أخرى استخدمت مع الصورة الكريمة هذا الأستاذ ديال الدكتور ونسمع من ذا لم نسمع من نقر ولا أف ما كاينش، واخا أحيانا
كان ساكن واحد الدار وانا عندي فيها غرض، مرة كنحك عليه هو صبر، واحد الساعة قال لي قال طعام إخوان مسكين مسلم السويرس، وقال لي أنا شي داير مولي أو شي، وأثر فيا بزاف. وعنده زوجة كذلك هي من بيت محافظ ومن النقلة الحسنة، والبنيتة ديالو مع البنيتة ديالي، ياك صافي. ودوزنا الله عمر الصحابة دابا كنصدق معاه. راه الدكتورة ملي تكلمت على هذا الراجل كتصدق بكلام ديالو كاين شي حاجة كندوز السياسة شوية. كلام ديالها كان واضح. ولا باش نحسب الكلمة ديالي. عندنا الشرط كلمة ديال الأرض كامل. الشرط أول ما وصلنا لهذا المجلس الجماعي فكرنا كيفاش غنديرو هذا المدينة. أول حاجة عملنا دراسة بدقة على المعالم التاريخية والكتاب ديالها والعلماء ديالها والشعراء ديالها حتى شنو في المدينة. ماشي كل شيء ولكن وصلنا لشيء كافي. وثم من بعد عملنا واحد الفيلم وثائقي ضد واحد الشركة وجات الطيارة وصورت الآخر. ربما يعجبكم الإخوان اللي شاركوا عليه هذا خرجوا لها الشكر الجزيل. وثم عملنا دابا الآن واحد المجلة تعريفية واحد العدد الحوايج وفيها كتعطي واحد الخلاصة على التسيير الجماعي تقريبا كتربع الرؤية حتى هي عندنا. وعملنا واحد التدريب كان عندنا اليوم هذا التوزان هذا الشيء. ربما السيد المسؤول ما توافقوش ديالك نظرا للروح ماشي غير تفسيرها. عندنا كراجل عندنا 7 حوايج ما درناش لأن القانون المالية على الأبواب الموظف ديالو اللي وصل حضر المساكن باش يدوزو ديك الإكرامات اللي عندنا واحد العدد ديال الصفقات عدد ديال الحجميات والمطافي والترقية عندنا بزاف واحد الامتحان ديال الترقية ديال الموظف ديالنا وكاين امتحان ديال التعليم التعاقد علاش كاين امتحان ديال الإخوان ديال الشعب ديال المستقبل. المهم جيت واحد دار شوية ولكن انا ناكد لك ماشي نقدر عليهم اللي كان مكتوب في فيسبوك. لان مكتوب في فيسبوك سمعنا الناس هذو معايا 29 عندهم فضاءات كتبوا في فيسبوك شحال ما جابش ولهذا غادي نقدم لك ماشي متواضع. اعظم ما كاين في الارض في البحر في الدنيا وفي الاخره هو هذه البركه اللي غادي ندوها باسم المجلس الجماعي. كاين 5 اعضاء و 4 تكبير هنا. السي الحسناوي الى من ركع رشيد الدكتور بروطاس الى ما بقاش حاجه ندخل السي مزيدان وكذلك انا شعب اللي كاين الطعام الاعضاء حتى لا يوقع على الملابس شي حد. سبحان الله الحساسيه عندنا الاخوان كلهم قسم يتصور مع الاخوان قسم يداوم يوقعوا هذا الصحاب هذا غادي يشدوها الاخوان. دكتور تفضل شد راس حسن نعم هذا كذلك وهذا نعطوها الجلس دكتوره هادشي داروا فيها هاجي سعيده سبحان الله حوالي النبي قالوا نطلب هذه الحويجات كيخبوا لي من بعد كيدخلوا لي يدخلوا هذا سبحان الله يرحمه لي راه الراجل وفي الصباح السيد الوزير مشكور في الصباح هو اللي كان عندنا برنامج السيد الوزير يكون 5 باش يحضر معاكم ونظرا عنده التزام في 7 خصو يكون في العيون عنده ندوه في 7 العشيه وخصو يدير من الدار البيضاء في 5 العشيه من المطار. اذا البارح بعثوا لنا ذاك البرنامج خصوه هنا معذره بعد الاعلانيه ربما لاحظوا علينا الملاحظه فوق الاراده ديالنا فوق طاقتك لا تولى فوق طاقتنا. اذا السيد الوزير عطانا الاخوان تكريم الدكاتره عاوتاني شي بركه اخرى هي شيء متواضع جدا ولكن قيمه هذا الشيء كبيره جدا. لان نعيش في هذا الشارع
يعرفوا القيمه هذا الشيء اللي عطيناهم. ملي غنفتح هذه السنيده ما نعرفش شنو عندها سكن شي حاجه كبيره الاخوه، ولهذا قبلوا علينا جميعا وسندعوكم الى حفله شيء قوس كافي بالفرنسيه. لا زالت لحظة التكريمات متتالية لم ننتهي بعد. وباقي شويه تصورات. البارح كان الصحاب على الممثله نعيمه الياس كل شيء تصور. هذا اخوان انا دائما نقول ولي الفن ولي نعاود ثاني هذا العلم والبحث العلمي والناس اللي خدمنا يربحوا فيها بالنادم. تعرفوا العجل اللي عنده الاخوان الله ايوه. ولهذا نعطينا السيد الزيني يكمل الفقرات اللي عنده، والاخوان اللي بغى يتصور مع الاخوان واللي بغى ياخذ التليفون. والطلب ديالي الدكاتره مره اللي ما جا الله يرحمه يدين غادي نديروا حفل حنا غنسمعوا حنا والاطباء والاخوان اللي مستعدين يدخلوا معنا في الخط على الخط مرحبا باش نحضروا ديك القامه القصاد الكبير ديك الشخصيات اللي عندنا لا من العلم الدنيا ولا الاخره. لا ديك مصطفى الجوان حاج باش اليونس غنجيبوا العلماء وغنجيبوا الاساتذه والمعلمين والاطباء هما مولين الدار لان ديالهم هما هادشي حنا صدرنا عليهم. شوف انا غادي نتصور دابا انا عندي واحد الصديق راه مسكين مصاب بهذا الالم صديق واخ غادي تشوفوا الميل ديالو يا ربي يكون سعيد. راه مشى حتى للشنوا وما توفقش مسكين وراجل مؤمن ودعوا معاه الله يرحمه ويبارك السي البشير الصباح الله يشافينا مسكين ويبارك لنا فيه. راه صديق ديالنا ووليداتنا العائله راه كاين معنا سنونا البركه الله يكثر خيرك. استسمح الى طلت انا نمشعوا نشوف ديك البيزا وصلت ليه وانتم شربوا القهوه المتواضعه والمجدد دابا نمشيو. صلى الله يرحمه. السلام عليكم. عندي عاوده قالوا لي لا تحتك من الواد هذا يلا. لا زالت لحظات التكريم التالية. أنادي على السيد محمد شعشوع عن الجامع الجميع وليتفضل مشكورا لتقديم هذه جمعيه فاعله وشاركوا الاساتذه ومرحبا بهم معهم. البحث التاريخي فينا هو السير محمد ان شاء الله. البحث التاريخي السير هنا يكون مع المجموعه. تفضل اسمع محمد الترتيب هنا بزاف اصاحبي والاتحاديه والتلفزيون وتعرف احنا راه صاحبي هذا معنا. زيد اسمع محمد زيد. اسم كافة أعضاء ساعة الصغيرة هو بعد ساعة والنائب عن جمعية النساء وعن والدة ديال الوطنية. الهدية هي عبارة عن منتوج صنعته أنا قصرية التي تعلمت التعاون يدي الدراسة ومنتوج يعني متعدد الاستعمال. هذا يشرفني باش نحدثوا باسم كافة الأعضاء. هي تكافؤ الفرص ومقاربة النوع. نادي لحظة على السيد عبد الله المصوري رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
لباقي اعضاء الهيئه تقدموا واحد رمزي الدكتوره مع الاشاره في الكلمات اللي مرت ما كانش واحد الاشاره ديال الدكتوره انهم كانوا كيعملوا تدخلات انسانيه واحد مجموعه المؤسسات التعليميه عملوا تدخلات مهمه خاصه في المحاسن وما كيحس بهم وهذه اشاره ايجابيه واحد القامات من القامات وكيجيو في واحد الصمت كيعملوا واحد مجموعه من الافعال الاجتماعيه بدون ما كيحس بهم حتى شي واحد. كنشكرهم من داخل الهيئه حنا يدنا مدوده بالتعاون اي حاجه لهذه المدينه وشكرا. بغيت غير نشير لواحد النقطة فاش كنجيو نعملوا شي عمل إنساني ولا اجتماعي في مدينة القفر الكبير ما كنكونوش بوحدنا، كاينة هيئات حتى هي وأيادي تعمل في الخفاء من بينهم سي المنصوري مع لا فيديراسيون دي زونتربرونور ديال القفر الكبير وبعض أعضاء من المجلس البلدي اللي كنوه فيهم سي حسن الحسناوي راه هو معرفين هنا اللي دائما كيساعد والانترنت ديال سميتو ديال ابي محاسن اللي قالوا لي بان بدات فيها الاشهار فعلا حنا عملنا داكشي بسيط ولكن غراس درنا الماء سخون البنات كانوا بامكانهم دابا يتغسلوا يعني داروا هما اللي داروا الموضوع درنا يلاه صاوبنا لهم قاعه ديال باش يقراو فيها وداكشي. الصديق سي حسن الحسناوي ديك غافا كون ايو 60 مطلع للبنات لو شفتوا لي مطلع اللي كانوا عندهم تبكيو بالدم ماشي بالدموع وكنحيي اهل مدينه القفر الكبير. نتمناو انه لو بغيتوا تعملوا شي عمل احساني كنظن غيكونوا البان ديال المؤسسات كلهم مفتوحه باي مكان وجو بونس المجلس البلدي انا كنظن عمري ما تعاملت مع رئيس قبل ولكن عمل لي واحد نقول اون انرجي بوزيتيف كان نقبض يدي مع يدكم وجو بونس باش نقدروا نمشيو للقدام اللي نخدموا مجموعين واخا يكونوا عندنا حنا مختلفين سياسيين كل واحد عنده التوجهات ديالو ولكن شنو اللي غادي يجمعنا اللي يجمعنا هو واحد الهدف يعني كنكتبوا واحد المشروع وكل واحد كيفاش غادي ينخرط وكيفاش غيساهم في هذا المشروع. وانا جيت فخورة جدا بهذا اليوم هذا لانني حنا كنسمعوا كنتصلوا بالاخوان والاخوات انكم عملتوا في هذا اليوم هذا قدرتوا بزاف بكم واشتغلتوا مخيرين تبارك الله عليكم مجلس بلدي وهيئات المجتمع المدني جميع الجميع وشكرا للجميع. الاستاذ محمد اخريف للدكتوره ربيعه. نادي على السيده امينه بنونه عن جمعيه الاعلام الجمعيه المغربيه للاعلام الوسائطي فتتفضل مشكورا. أنا جيت مسرورة وفرحة أن هذا اللقاء كان ملتقي علماء مميزين من مدينة القفر الكبير وهما واحد البذرة إلى مدينة القفر الكبير المدينة اللي عطاء للناس وعطاء جميع المدن العالم كافة. كنفتخر بكم في نشيد فخور من شخص.
حسن البراق الذي أعد لوحتين جميلتين يهديهما إلى الدكتورين الجميلين الأنيقين بن عزوز عبد الحميد وأستاذ ربيع. بقى واحد كلمة أخيرة وختامية للدكتور بن عزوز. صديق الدراسة الإعلامية بعد ما